شد متشناسیم بدونیم دیگره من کم ترک اگر اجازه باشد معلوماتی که دقیق است از روی باید میکنم باید اون سوال قرار باشد محکمه احوال اومد باعث قید است که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 مارس سال 2022 ساعت رقم 104 رهبریت اگنسی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آمادگی همه‌جانبه جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یوگان نمایندگی حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردیده در این دوره از جانب رهبریت و کارمندان یک چند سفر کاری انجام داده شد. جهت عملگردانی امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 مارس 2022 اگنسی صادرات با مقصد آمادگی همه‌جانبه جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یوگان نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردیده در این دوره از جانب رهبریت و کارمندان یک چند سفر کاری انجام داده شده و صادرات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهت مکملگردانی نظام ملی دستگیری صادرات چاره‌ها را ضروری اندیشیده با مقصد در سطح استوار نگاه داشتن نشان‌دهنده‌های مکرواقتصادی کشور نظارت سری وقتی اجرا نمودن قراردادهای بسته شده و در عمل تطبیق نمودن آنها با مقصد بهتر نمودن موقع جمهوری تاجیکستان با ریتینگ بین‌المللی سبک و مهیا نمودن اقلیم سرمایه‌گذاری تدبیرهای عملی اندیشیده برای رسیدن به رفاه ترقی کشور تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. با دقتتون تشکر. اگر سوال باشد نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل زاده خورشید در این اشتراک دارم. محترم استاد اگر سخن باشد سلام از جمعی سازی توزیع ما در بازار جهانی موقع خود را پیدا کند و هرچند گفتیم کمه اما باز نمی‌خواستیم من نقشه‌هایتون را بفهمیم و سوال دیگر بغیر از همون نظامی که شما گفتید باز با کدام نظام‌ها امروز محصولات ما و خارج یعنی که صادر کرده می‌شوند و قرارداد اساسی این نظام‌ها از چه عبارت است؟ درباره شما درباره سوداگردانی در نظر محصول سوداگردانی رسمی در نظر باید این سرتیفیکاسیا رکس این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که من چه گفته داشتم این هست که این اگر این سرتیفیکات رکس را اگر نگیری با اروپا یعنی با استانداردهایی که طلباتهایی که اروپا دارد مطابقت میکنن اونها میان میسنجن بعد این سرتیفیکات رو میتونن و بعد ما میتوانیم با صادرات کنیم با اروپا محصولاتی که در موی سیسو میشود یعنی با طلباتهای اونها جوابگو. یکم چیز چه که شما گفتید مسئله اکولوژی محصولات ما اکولوژی توزیع است و چه بگم با شما معلوم است که بسیار محصولاتی که هست از طرف دیگر دولت‌ها میاد ماها یک کلوبنی که 3 روز ویران میشود شما بدونید ماها میشه یعنی که نه میبخشید برای اینکه در اون بسیار کیمیکات‌ها بسیار چیزا اضافه میکنند که از نرمش از کلوبنی که هیچی موندگی نیست از کلوبنی موندگی هیچی موندگی نیست همون نام شکل شاید همون از کلوبنی که مثلا در نوز وای میشود استحصال میشود کارکن اگر هست وزی مود یک کارخانه از پیشنهاد کردیم با انستیتوت مولوی شوکوی زاماروسکا میگن این کارخانه استحصالی است که وقتی که محصولات تیز ویران شونده و مانند پول میگه دیگرش شوک زاماروسکا شد اون ویتامین ها اون چیزی که فایده‌ناک دارد چیزی توش گم نمیکنه با وقتی که خریدار کیوای کرد فقط میبرد در همون چیز یک ششتر میگذارونه تمام اما که ویتامینایی که چیزی هست بود باید که مثلا اگر از دیگر دولت‌ها باشد موها میستد همین چیز نمودش موندگی تمام
мо мехоҳем ки ба воситаи лизинг як миқдор мошинҳое ки ба аврупо метавонанд рафта ҳаминро гирифта мисол он маҳсулотое ки тез вайроншаванда аст ба онҳо мутобиқ бошаду мо ба аврупо содир кунем. می‌دونیم مثل زمستان سرد آمد خب در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار مثلا نوارهای پخش می‌شدن که مثلا یک دهقان 1.5 تا 2 تن محصولات لیموش تلف یافته است. در همین مورد آیا آگینتی یگان مساعده کرده می‌توانید؟ بعداً شما در جریان صحبت گفتید که خب فرضاً شرطنامه یا قرارداد و امضا می‌رسد در حجم 500 هزار یا 500 تن اما استحصال کننده 200 تن دارد. آیا آگینتی امکان ندارد که مثلا همون استحصال کننده یک نوع محصولات متحد کند و همین قراردادها به کار نشوند؟ ки он маҳсулоте ки мисол оз мегӯем ки лимон талаф ёфтан во моро вай додан дархост доданд ки мо ба пиёз дар вақти шӯравӣ савдо бо нозикӣ худашро дорад. Дар вақти шӯравӣ агар ягон чизе мегӯям чӣ хел мегӯям агар не дефицит товар агар мисол мо ҳамин чизи камёфта агар мехаридӣ харидани мешудӣ дар магазин ки ака агар ина хариманда болош ина ина ручкара метунта ина махар байда сарборӣ ана мо ҳамин харка ҳузури бисёр сода кардан мегӯем мо бо ҳаракат кардем ки ҳамин чӣ бигӯм усулҳоро истифода барем ама мардуми талаб наёбад барчишам бар бале барам қадар харка ҳузури бисёр ки ман на 20 соли дар ин соҳа ҳастам ман на бо аз сафари хизматӣ омадам лекин мо ҳаракат мекунем гуфтам ки ма ҳамин мақсаду мароми ҳукумати ҷумҳуриям оиди чӣ кардани ҳамин агентии содирот ташкил кардани содирот ҳамин аст ки маҳсулот талаф наёбад. ҳозир мо хаякун ман бисёр чизо ҳаст ки бисёр гуфтан вай нестад бисёр чизои оморӣ мебурдем бисёр кам вай мекардем ҳозир ҳаракат кардем ки ҳамин мисол бо ҷонисо бо сардорои раёсатҳо ҳамин маҳсулотое ки ҳаракат кардем ки ҳамин маҳсулот зиёд истеҳсол шаваду ҷои корӣ шавад. ин маҳсулот истеҳсол кардану содирот кардан деҳқон вақти кор мезанад ин як чизи гуфта гапҳои рӯсо салми чи аст ҳам ҷои корӣ аст ҳам маблағ аст ҳам андоз аст. асос мо бояд ҷои корӣ ташкил кунем. من 15 میلیون نفتم 15 میلیون این خبرها بود که 15 میلیون دلار ما میتیم ما برای ما پیوسته در حاصلی که میشود ما اول ماه اپریلی فقط صادرات میکنیم که دیگه روشن نیم همین چطور شده گفت همین ما نهایت روزی شدیم نشدیم یا چیکار که من گفتم که قرار حکومت جمهوری ترکستان موقتا صادرات پیاز من کرده شده موقتا لیکن ما چیکار گفتم گذاشتم طلباتی بازار داخلی رو آموخته زیادی استحصال شدگی پیاز حتما صادرات حتما اول باید ما مردمی خودمون رو تامین کنیم وظیفه ما همین است تامین کردن مردمی با محصولات نیازی اولیه بعد اضافه‌اش رو با صادرات باید میکنیم. غذاها ما هم تو گفتیم که بله و چه بگم من شما اگر میگم پیاز اول مثلا یک کم در نوعیه جهان میشود رنگ امی پیاز اول در نوعیه جهان میشود و وقتی که مهمانان رو در صحرا بودیم داشتم با چشمشون دیدم گفتن که ما در همین ماهی همین فلان ما حتما در کاره ما گفتیم خیلی حتما ما در خیلی وای نکنید شما ما در حتما همین ما داره ما همین اول январ март сар мекунем то охири ҳамин сентябр ё октябр кадом вақт ки маҳсулот чӣ мешавад шумо 100,000 тонн ки басед мисол мо шартнома басед мо ҳаминро ба маҳмулот чӣ гуфта гузаштан кор бурда бо маҳмулотҳои иҷроия ҳамин чиро ҳаракат мекунем бо назардошти талаботи дохила изофаашро ҳамин чиро мо ташкил кунем вай кунем онҳо тайёранд ки маблағ ҳозир ворид кунанд харам чида мо ҳамин иҷрояш ҳаминам
худо хат вай мекунем. Истиду дар ҷумҳури ҳамагӣ ба арзиши 49 миллиарду 372 миллион 473 ҳазор сомонӣ баробар ба 4 миллиарда 430 миллион 634 ҳазор 67 доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст, ки аз он ба арзиши 54 миллион 698 ҳазор доллараш ва ё баробар ба 553 миллион 840 ҳазор сомонӣ содир карда шудааст. ин дар маҳсулоти кишоварзӣ дар он меояд ки мисол маҳсулоти кишоварзӣ чанд вайшдагиаст. Вилояти Катлон 26 миллиард сомонӣ, суғ 15 миллиард, ноҳияти ҳобии ҷумҳурӣ 6 миллиард, вилояти муқтори кӯҳистони Бадахшон 757 миллион, Душанбе 9 миллион. Фақат намудҳои мисол маҳсулоти кишоварзӣ ва карданд. Аз санъатӣ бошад, ман ба шумо мегӯям Бадахшон шуд чӣ роҳарган себ тут бозе ки туте ки дар ҷо хоҳ карда овардистанд ягон дар ягон ҷо сифат нест. ҳамин мардуми Афғонистон дар кӯ пушта мегарданд, айсу чӣ мегарданд? Айсу бо тут як қашан мегӯям дар писашон меандозанд мегарданд ҷанг кардастанд. Как мисол чӣ кор мекунанд, чӣ мекунанд, гап пушта ки гуфтанд вай нест. در مجموع رئیس چند نمره است؟ مرحمت شما طبق معلومات‌های آماری از جمهوری تاجیکستان هر سال یعنی نامگوی مال و محصولات صادر شونده گوناگون می‌باشد. مثلا اگر سال 2015 از جمهوری تاجیکستان 342 نامگوی محصولات صادرات شده باشد، در سال 2021 از روی تحلیل‌هایی که ما گذراندیم 500 نامگوی محصولات صادرات شده بود در سال 2021 و برای سال 2022 نامگوی محصولات این بعد از ماه مارس قرار می‌شود، یعنی بعد از در تحلیل عمومی معلومات عمومی، یعنی گفتم می‌توانم که این زمان جمهوری تاجیکستان 500 نامگوی مال و محصولاتی صادراتی که با زیاده از 50 دولت خارجی صادرات می‌کند. خبر سوال من است وابسته به تاثیر سرمایه امساله به مواد آذوقه‌واری و تا کدام اندازه به صادرات این تاثیرگذار بود و همکاری‌های بین‌المللی سال گذشته در سمت صادرات با کدام کشورها شرطنامه دارید؟ روسیه و با جمهوری قزاقستان ما شرطنامه همکاری بستیم اویی به صادرات کردن محصولات مشخص محصولات کشاورزی، یعنی به واسطه زیرساختارهای اگنتی صادرات شما در نظر دارید، درست؟ چون معلومات داریم در عموم صادرات در سال 2022 زیاده 2 میلیارد دلار تشکیل داد، یعنی همین 2 میلیارد دلار کسی با شرطنامه میشه. به واسطه اگنتی صادرات نمیده شرطنامه تو سویشنامه همکاری را معنی 2 میلیارد این صادرات شدگی کارخانه‌های استثماری 2 میلیارد در مجموع خود اگنتی این سال شرطنامه بست و عهده‌داری و کفالتی که این سال چند مثال باید کدام نمودی میوه‌جویی که سبزی‌ها رو میگیره 2 شرطنامه بسته شد که باید در سطح بین‌المللی. Могли бы вы назвать общее количество продукции, которую мы отправили на экспорт именно в тоннах, а не в сумме, которую мы выручили? И самая популярная продукция, в принципе, которая идет на экспорт из Таджикистана, вот как тенденция из года в год, и если это меняется, тенденция тоже распустите, пожалуйста. Продукция первой необходимости. Это что? Это лук, это картошка, это морковь, это капуста. Сейчас очень большой заказ у нас идет на вот эти товары. И у меня есть данные, которые вот сколько в прошлом году, каких вот наименований продукции было экспортировано. И в этом году, по сравнению с прошлым годом, в этом году очень большой заказ, размещение заказов. Мы сейчас работаем с местной властью, чтобы удовлетворить потребность тех или иных государств, которые мы имеем соглашение. Мы уже подписали 2 соглашения, которые мы должны исполнять его и размещать эти заказы вот, в регионах.
где что как производится. Вы знаете, вот сказал бы, не знаю, вы на Таджикском не поняли, где какая продукция вкусно выращивается. Как вы знаете, вот, как вам сказать, виноград. В Исарском регионе очень хороший, прекрасный виноград. Черешня. А в Хатлоне вкусный лимон. Или хурма, да, знаете, да. Лимоны и хлопок. Мы тоже ведем переговоры тоже по продаже промышленных продукций, в том числе и хлопка, и пряжи, и других. Мы сейчас стараемся найти рынок, так как у нас очень много соли, очень много. Это на столетие хватает. Поэтому мы сейчас ищем рынок, где продавать наш соль, перерабатывать его и продавать. И можно продавать в таком виде, который сейчас она существует, можно и так продавать. Потом сами они перерабатывают и продадут. А можно сделать так, чтобы по международным стандартам перерабатывать и продавать ее. Потому что у нас очень много соли в республике, да, излишки у нас много. И продажа угля. Ну, в то же время пока приостановлено было, да? Ну, все зависит от погоды, как вы знаете, да, вот потребность на угля в этом году холода начались. Поэтому сейчас на помидоры очень много тоже спроса в международном рынке. У нас очень хорошие, прекрасные помидоры. Они сначала в Хатлонском регионе, они как бы... Первый урожай? Да, первый урожай в Хатлонском регионе, а потом постепенно она проходит через Гисар, Сагдийская область, вот так. И прекрасно у нас, но нужно его, как вы знаете, нужно найти такие компании, которые быстро доставляют и на рефрижераторах, которые у нас есть, чтобы они нормально доехали до места назначения. Понимаете, вот чтобы они поняли, вот вы, наверное, знаете, сейчас если попробуете помидоры, да, вот в данное время, она даже не пахнет помидором. Вы прекрасно знаете. Поэтому мы, когда придет сезон, она очень вкусная, она ароматная такая. И потребностей на него очень много. Но, к сожалению, мы не можем удовлетворить те потребности, которые у нас размещены заказы в данное время. Но мы постараемся сейчас, как я еще раз повторюсь, работать с местной властью и размещать заказы на эти товары первой необходимости. А касательно цифр за прошлый год, количество экспортированной продукции? Я вам дам, если только цифры вас интересуют. Да, цифры. По сравнению с 2021 годом, да? У нас есть все данные. صادرات به مملکت‌های جنگ زده افغانستان و اوکراین هست. صادرات هست برای که نه وابسته از جنگ رابطه‌های خارجی رابطه‌های سودا هست. یگانه چیزی که شما معلومات دارین وقتی که جنگ در افغانستان سرشیرگی بود وقتی که طالبان آمدگی دادن یگانه سرحد تاجیکستان یک ساعت محکم نداره. اساساً با جمهوری افغانستان چیزی که شما معلومات دارین انگیش صادرات میشود و سمنت صادرات میشود برای که تمام نمود غذایی صادرات شما قطعا مشیدگی است. بعد اوکراینا من واردات بوده بیست؟ من معلومات دروغ گازانو مایرا باید که ببینم چه که من معلومات دارم با اوکراینا حوزی عموما یکون چی ما صادرات نکرده است برای که لوجستیکا روی لوجستیکی عموما نیست. Салмат, шома ден. Марамат, намус,